Shalom, selamat sore. Selamat datang kembali di ibadah online IFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara berada saat ini semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan terima kasih untuk segala berkat, perlindungan, bimbingan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Tolong bimbing ibadah kami dari awal hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tolong urapi kami juga ya Bapa, satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini bukan sekedar ibadah rutinitas setiap hari minggu, melainkan ibadah yang bisa mengubah kami menjadi lebih baik lagi. Bagi kami yang sedang bersedih, kami terhibur. Bagi kami yang sedang putus asa, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Bagi kami yang sakit, kami bisa pulih kembali. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena
karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer lives.
My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Mari Bapak Ibu, jemaat kita semua yang ada di rumah kita masing-masing, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, Yesus. Pada saat lagu yang pertama tadi dinyanyikan, saya benar-benar teringat bahwasanya hari-hari ini yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang hari-hari ini yang kita butuhkan itu hanya Roh Kudus Tuhan boleh hidup di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Roh Kudus-Mu saja Tuhan, hidup kami boleh Engkau ubahkan, hidup kami boleh Engkau perbaharui ya Tuhan. Dan pada saat Engkau hadir, dan bukan hanya Engkau hadir saja Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, Engkau bukan cuma hadir, Engkau bukan cuma masuk, tapi Engkau juga yang bertakhta Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Oh Yesus, oh Yesus. Bukankah tubuh Tuhan yang kita angkat sore hari ini, roti yang kita angkat sore hari ini merupakan lambang bahwasanya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dipecah-pecahkan. Itu bukannya untuk cuman menunjukkan kepada dunia, tapi itu benar-benar bahwasanya Tuhan itu mau rela dengan kasih-Nya yang besar akan setiap kehidupan kita. Dia mau rela mati, tubuhnya dihancurkan, itu karena apa? Untuk kita bisa mendapatkan yang namanya kesatuan. Kita mendapatkan satu yang namanya keutuhan kembali. Tubuhnya yang dihancurkan itu untuk mendapatkan kami boleh hidup lagi yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Dan sore hari ini kami mau Tuhan memproklamasikan Engkau mau untuk hidup bertakhta di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau makan. Kita mau makan roti Tuhan ini bukan hanya sekedar setiap bulan kita memakannya, tapi kita mau benar-benar mengkoreksi hidup kita masing-masing sore hari ini untuk kita supaya Yesus yang mati dan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita dan bertakhta di dalam hidup kita. Mari kita makan dengan yakin dan percaya. Haleluya Yesus. Setelah makan, Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah anak domba Allah. Satu darah yang dicurahkan, satu darah yang murni, yang dicurahkan di atas kayu salib, yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus, yang mengalir keluar. Dan biarlah darah anak domba Allah ini yang menjadi satu lambang untuk memperingati akan segala kebaikan Tuhan. Itu terus kami ingat Tuhan. Biarlah itu boleh terus kita ingat akan segala kebaikan Tuhan. Apapun yang sore hari ini kita sedang hadapi, biarlah melalui darah anak domba Allah ini, kita boleh mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, biarlah sore hari ini Tuhan, pada saat kami mau minum darah anak domba Allah ini Tuhan, hidup kami disucikan,
hidup kami dimurnikan, hidup kami boleh terus bisa mengingat akan segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sore hari ini kami mendapatkan satu kelepasan yang baru Tuhan. Kita mendapatkan satu kemurnian yang baru Tuhan. Karena hidup kami itu bukan hanya hidup yang numpang lewat saja Tuhan, tapi kami hidup itu karena Engkau hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau minum cawan ini dengan yakin dan percaya Engkau hidup untuk hidup kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari Bapak, Ibu, jemaat semua kita naikkan ucapan syukur dalam rumah kita masing-masing. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh, terima kasih. Kami mau terima kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu. Bahwasanya Engkau yang akan memberikan kehidupan kami untuk lebih tinggi lagi ya Tuhan. Untuk Engkau yang menuntun segala setiap kehidupan kami untuk terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan membuatnya berhasil, karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami dan Engkau yang memerintah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyegaran yang baru ini Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa sore hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, buat Hendra ya Tuhan, Engkau memberkati buat seluruh jemaat kami semuanya Tuhan. Engkau yang membuka pikiran kami, Engkau yang melapangkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima siraman rohani-Mu dan setiap perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Hendra. Mantap tuh Yusuf. Ya, shalom saudara sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Ya, senang dapat berkumpul lagi membawakan firman Tuhan pada hari ini. Es ist mir erneut eine Freude, dass ich heute Gottes Worte teilen darf. Ya, yang merasa sudah hidupnya diubahkan, ayo lambaikan tangannya, kasih jempol. Wah, sip, banyak sekali ya. So, nggak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2022. Die Zeit vergeht und wir haben bereits den 4. Monat im Jahre 2022. Dan kita masih dalam tema besar kita, yaitu Alive in Clarity. Und wir sind immer noch in dem großen Thema Life in Clarity. Ya, dan subtema seperti yang tadi di video kita sudah lihat, Pastor Sam berkatakan, this is living. Und wie wir vorhin schon gehört haben, heute gehen wir in das Subthema This is Living. Ya, dan sebelum saya melanjutkan lebih lagi, ya, saya ingin membagikan slide saya. So, bisa dilihat semuanya? Baik, sebelum saya lanjutkan, mari kita bacakan deklarasi kita. Lass uns vorher unsere Glaubensdeklaration lesen. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Amin. Nah, berbicara mengenai inilah hidup, this is living. Im Zusammenhang mit dem Subthema Das ist Leben. Saya hari ini mau menceritakan seorang kisah dari Petrus. Werde ich heute etwas über Petrus erzählen. Dan ketika kalau kita mendengar kata Petrus, nama Petrus, apa yang ada di pikiran kita? An was denken wir, wenn wir den Namen Petrus hören? Minimal kita akan berpikir bahwa profesi dia adalah seorang nelayan. Wir denken darüber nach, dass er damals ein Fischer war.
ist. Dan tanpa disadari juga kadang-kadang kita berpikir seorang nelayan itu biasanya kurang pintar dan miskin. Und vielleicht denken wir auch, dass ein Fischer damals nicht so ein gebildeter Mensch war und auch in Armut lebte. Ya, dan karena kita juga banyak melihat di Indonesia atau di Jerman juga, Weil das sehen wir auch oft in Indonesien oder auch vielleicht auch in Deutschland, ya, bahwa banyak juga nelayan da gibt's auch viele Fischer. dan nelayan-nelayan itu belum tentu adalah orang yang miskin. Aber diese Fischer sind nicht immer arm. Jadi bangku kuliah atau pendidikan Also die Bildung, also ein Hochschulabschluss, ya tidak menjamin seseorang itu akan menjadi sukses atau tidak. garantiert nicht eine erfolgreiche Karriere bei einer Person. Ya, tapi ini bukan berarti kita semua yang punya kesempatan untuk kuliah tidak berkuliah ya. Aber das heißt Disclaimer auch nih. nicht, dass wir nicht studieren sollten, obwohl wir die Chance dafür hätten. Yang saya mau katakan di sini adalah bahwa terkadang kita sering berpikir bahwa kita kata nelayan pasti orangnya miskin, orangnya nggak berpendidikan. Was ich sagen möchte, ist, wenn wir über Fischer denken, haben wir oft in unsere Gedanken, dass der ein ungebildeter Mensch ist und auch in Armut lebt. Jadi sekarang kembali ke Petrus, kita lihat. Petrus kita tahu dia adalah seorang nelayan. Kommen wir Ja. zurück zu Petrus. Petrus war ein Fischer. Ya, dan dia adalah pebisnis. Bisnisnya bisnis ikan. Und er war ein Businessman. Und sein Business war, als Fischer zu arbeiten. Yang kedua kita tahu dia memiliki istri. Das zweite ist, wir wissen, dass er eine Frau hatte. Ya, yang artinya dia memiliki mertua. Und das heißt zugleich, dass er Schwiegereltern hatte. Dan kalau di gambar kita lihat dia tidak menangkap ikan sendirian, berarti dia memiliki pegawai. Er hatte eine Fischerei, also er konnte auch nicht alleine die Fische fangen, sodass er bestimmt auch Mitarbeiter hatte. Dari hal-hal ini kita dapat simpulkan Aus diesen Fakten können wir einen Schluss folgern. Petrus punya kapal. Petrus hatte ein Boot. Seberapa banyak dari kita yang punya kapal di sini? Coba angkat tangannya. Wie viele von uns haben hier ein Boot? Mungkin nggak semuanya ada ya. Beberapa ada, Glaube nicht tapi nggak jeder. semuanya. Ya, berarti kita udah kalah nih sama Petrus nih. Nggak ada kapal kita. Also haben wir hier schon mal gegen Petrus verloren. Wir haben kein Boot. Ya, yang punya ya satu-satu lah ya. Yang kedua, ya dia bisa menggaji pegawainya. Das zweite ist, er konnte seine Mitarbeiter bezahlen. Dan dia bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Und er konnte um seine Familie sorgen. Jadi, apakah Petrus itu miskin? Also, war Petrus arm? Biarkan kalian menjawab dengan bukti-bukti yang telah saya sampaikan. Also ihr könnt alles selbst jetzt beantworten, nachdem wir diese ganzen Informationen gehört haben. Dan hari ini kita mau belajar mengenai satu hal yang baru, yaitu free. Und heute wollen wir etwas Neues lernen, etwas über die Freiheit, über free. Ya, kalau ibu-ibu atau wanita melihat kata free, atau enggak ibu-ibu ini tidak boleh. Kalau semua orang melihat kata free, Wenn Leute über free hören, gratis, gratis, ya orang-orang akan sangat bersukacita. die Leute werden sich freuen. Ya, tapi di sini free dalam iman kekristenan kita adalah berbicara mengenai bebas dari segala dosa. Aber die Freiheit im christlichen Sinne ist die Freiheit von Sünden Bukan bebas melakukan dosa. und nicht die Freiheit zu Sünden. Jadi untuk itu hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Petrus 3
1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Lasst uns also unsere Bibel aufschlagen und aus 1 Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 9 lesen. Dan terjemahan bahasa Jerman saya suka menggunakan Hoffnung für alle. Ada di layar. Saya bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Fokus kita pada hari ini akan pada ayat 6 dan 7. Ich möchte, dass wir uns heute auf die Verse 6 und 7 fokussieren. Kenapa kita membaca dari ayat 3? Und wieso haben wir jetzt von Vers 3 gelesen schon? Karena biar kita mengerti konteksnya, apa yang sedang kita bahas. Der Grund ist, damit wir den Kontext verstehen zu den Versen 6 und 7. Dan untuk mengerti ayat ini, kita harus melihat apa yang terjadi pada saat itu, saat surat Petrus ini ditulis. Um diese Worte zu verstehen, sollten wir wissen, was damals geschah und warum Petrus diesen Brief schrieb. Genau, dan surat ini ditulis pada tahun sekitar 62 dan 64 setelah Masehi. Dieser Brief wurde im Jahre 62 bis, also circa im Jahre 62 bis 64 nach Christus geschrieben. Ya, dan di saat itu kekuasaan Romawi itu sangat besar. Und zu dem Zeitpunkt war die Macht des Römischen Reichs sehr groß. Dan tentunya kita sering dari tahun itu, di saat itu yang memerintah adalah Kaisar Nero. Und der Herrscher war damals Kaiser Nero. Dan seperti kita tahu, Kaisar Nero ingin merombak Roma, tapi tidak diizinkan oleh Senat. Und wie wir wissen, der Nero wollte Rom verändern. Ya, Aber das wurde nicht vom Senat genehmigt. jadi dia membakar kota Roma sendiri. Also brannte er selbst Rom nieder. Dengan pikiran setelah itu dia akan bangun kembali. Und wollte das danach wieder aufbauen. Tapi dia tidak menyangka dia akan disalahkan oleh Senat dan semua orang. Aber er hat nicht daran gedacht, dass er die Schuld daran teilnehmen musste. Jadi akhirnya dia memberikan kesalahan itu pada orang-orang Kristen. Also schob er die Schuld an die Christen. Dan dia mengatakan yang membakar itu bukan dirinya, melainkan orang-orang Kristen. Und er sagte, die Christen haben Rom niedergebrannt und nicht ich. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya akan Kristen dihukum olehnya, percaya akan Kristus dihukum olehnya. Und somit hat er auch die Gläubigen, also die Christen sozusagen, bestraft. Jadi bisa nggak kita bayangkan sekarang bahwa kita nggak buat salah, orang lain yang buat salah, kita yang dihukum. Stellt euch das mal vor, er
er beging das Verbrechen und andere sollten dafür büßen. Dan Kaisar Nero itu terkenal sangat kejam sekali. Und Nero war auch ein grausamer Kaiser. Das ist so in die Geschichtsbücher eingegangen. Dan hukumannya itu sangat bermacam-macam. Und die Strafen waren auch sehr mannigfaltig. Ya, salah satunya adalah ketika dia sedang berpesta di istananya, Ein Beispiel ist, als er eine Feier hatte in seinem Palast. ya, jadi ketika dia lagi pesta dan gelap dan dia akan mengikat orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus di pohon atau di di pohon dan itu akan dibakar di sana bersama dengan pohon itu. Und bei der Feier war es ja auch dunkel und was er gemacht hat, er hatte Christen an Bäume gebunden. Dan dia akan menyalakan api sehingga itu akan menjadi suatu penerang bagi dia. Und zündete den Baum an mit der Person, die da dran gebunden wurde. Und das hat er als Lichtquelle benutzt während der Feier. Selama dia berpesta. Ja. Nah, sekarang kita tahu nih konteks di masa itu. Also nun verstehen wir auch das Kontext zu dem Zeitpunkt. Mari sekarang saya baca sekali lagi ayat 6 dan 7-nya. Ya. Jadi kita tahu kejadiannya mereka sedang ditangkap dan ini yang dikatakan Petrus dengan hikmat Roh Kudus. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaannya apa? Pencobaannya ditangkap oleh Kaisar Nero. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Was sind diese Proben und was war das Leid? Das ist das zum Beispiel, dass die Leute da an den Baum gebunden wurden und verbrannt wurden. Dan yang ketujuh, jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini kita bisa lebih mengerti lagi bagaimana orang-orang percaya pada saat itu sangat tertekan. Hier lesen wir auch oder verstehen wir auch, dass die Leute damals auch sehr unterdrückt wurden oder unter Druck standen. Dan Petrus dengan hikmat Roh Kudus menceritakan dalam ayat 7 ini yang barusan kita baca bahwa segala yang terjadi adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Und Petrus erzählte hier auch mit der Weisheit vom Heiligen Geist in Vers 7, dass alles nur geschah, um die Reinheit des Glaubens der Leute zu beweisen. Dan ketika kita berbicara mengenai iman yang murni, kemurnian iman, und wenn wir über die Reinheit eines Glaubens erzählen, wenn wir etwas über die Reinheit erzählen, berarti ada juga iman yang tidak murni. Dann gibt es auch ein unreiner Glaube. Dan apa sih iman yang tidak murni itu? Was ist der unreine Glaube? Ya, iman yang tidak murni adalah iman pada atau akan sesuatu yang salah. Der unreine Glaube ist der Glaube an etwas Falsches. Dan mengutip dari Craig Groeschel, dia membagi iman yang salah itu menjadi 3. Also Craig Groeschel sagte, dass es 3 unreine Glauben gibt. Ya, atau iman yang salah. Yang pertama, falsche Glauben. Yang pertama adalah inherited faith atau iman keturunan. Das erste ist inherited faith oder der Glaube, der vererbt wird. Ya, ini adalah iman yang salah. Jadi penjelasannya lebih mudah kalau saya menggunakan contoh. Das hier ist auch, das ist der erste Glaube, der falsch ist. Um das zu erklären, ist es am besten, wenn ich jetzt ein Beispiel nenne. Jadi contohnya adalah iman seorang orang tua, ya iman yang tergantung orang tua. Kalau orang tuanya Kristen, ya maka anaknya Kristen secara otomatis. Also
Beispiel, der Glaube, weil die Eltern bereits den gleichen Glauben haben. Weil die Eltern, also, ja. Ya, jadi ini termasuk iman yang salah karena iman itu tidak diturunkan seperti itu. Das ist ein falscher Glaube, weil der Glaube wird nicht so vererbt. Karena iman adalah pengalaman pribadi seseorang. Weil der Glaube durch eigene Erfahrung kommen sollte. Dan tentu kita bisa juga mewariskannya. Nah, tentunya kita bisa mewariskan iman kita mewariskannya dalam hal dengan cara hidup kita. Was wir aber weitergeben können oder vererben können, ist dass wir zeigen, wie wir leben. Unseren Kindern zeigen, wie wir leben. Jadi, namun untuk bertumbuh dalam iman, seseorang harus melatihnya. Aber das reicht nicht nur, dass die Eltern das zeigen, aber wir müssen das dann auch trainieren. Dan sehingga iman itu tidak bisa diwariskan. Somit kann der Glaube nicht vererbt werden. Sebagai contoh lain lagi, yang mudah dimengerti. Ein anderes Beispiel. Siapa yang tidak mengenal orang ini? Seperti saya sedikit. Sedikit. Wer kennt diese Person nicht? Der sieht aus wie ich. Ya, sedikit. Etwas. Ya, bedanya banyak. Ya. Arnold Schwarzenegger adalah binaragawan yang dikenal di mana-mana di seluruh dunia. Arnold Schwarzenegger war weltweit bekannt oder ist weltweit bekannt. Ya, dan dia seorang binaragawan yang dapat mewariskan cara berolahraga yang dengan baik. Und er war ein Bodybuilder, der den Leuten zeigen konnte, wie man richtig trainierte. Ya, namun hasil pencapaian si Arnold tidak bisa langsung diwariskan pada anak mereka. Aber das Ergebnis konnte er nicht seinen Kindern einfach so vererben oder weitergeben. Ya, bukan berarti karena tubuhnya dia seorang binaragawan, anaknya langsung lahir dengan otot-otot seperti dia. Es kann nicht sein, dass, weil er so aussieht als Bodybuilder, die Kinder auch automatisch so aussehen mit ganz viel, also mit so großen Muskeln wie er. Dan inilah anaknya dia, Christopher Schwarzenegger. Und das ist eins der Söhne von ihm, das ist Christopher Schwarzenegger. Ya, kita bisa melihat perbedaannya adalah di sini yang mau saya sampaikan. Arnold bisa memberikan blueprint pada anaknya. Was ich hier sagen möchte, Gott kann Arnold kann sein Training weitergeben an seine Kinder. Ya, tapi kalau anaknya tidak mau melatihnya, maka akan seperti ini. Aber wenn die Kinder das nicht selbst trainieren, dann sehen die Kinder so aus wie hier. Ya. Sekarang Christopher sudah ya lebih langsing. Jetzt hat er schon ordentlich abgenommen. Jadi yang mau saya sampaikan di sini sama halnya dengan iman. Genauso ist es wie mit unserem Glauben. Kita hanya dapat memberikan teladan bagi anak-anak kita atau orang lain. Wir können bloß ein Vorzeigebild unserer Kinder oder anderer Menschen sein. Ya. Untuk bertumbuh, mereka semua harus melatihnya sendiri. Aber um zu wachsen, müssen sie das harte Training selbst durchführen. Jadi inherited iman nggak ada yang diturunkan, cuma cara hidup kita ketika kita beriman yang kita turunkan. Also den Glauben, den können wir nicht vererben, nur wie wir leben, können wir unseren Kindern vorzeigen. Yang kedua, iman yang salah itu apa sih? Der zweite falsche Glaube. Ya, ini saya belum masuk khotbah ya, ini baru intro nih. Das ist nur der Intro. Yang kedua adalah iman yang dangkal, shallow faith. Der zweite falsche Glaube ist shallow faith, der seichte Glaube. Ini ada satu buku yang dituliskan oleh Benny Hinn, bukan Benny Hinn, namanya mendadak lupa. Ya, iman yang dangkal, kalau ingat saya katakan sekali lagi nanti. Iman yang dangkal adalah salah satu penyebab orang sering jatuh.
Der seichte Glaube ist oft der Grund, warum Leute immer wieder fallen, Ya, karena imannya itu tidak berakar. weil der Glaube keine festen Wurzeln hat. Dasar pengenalan pada Tuhannya itu tidak dalam. Die Beziehung zu Gott ist nicht tief genug. Sehingga ketika ada persoalan yang datang, maka orang itu akan kehilangan iman. Sodass, wenn ein Problem kommt, der oder diejenige schnell den Glauben verliert. Dan iman seperti ini, seperti yang Tuhan katakan dalam perumpamaan biji yang tertanam di antara batu-batu. Und dieser Glaube ist, was Gott in der Geschichte mit dem Samen, was auf felsernen Boden aufgekommen ist, beschreibt. Di mana iman seseorang bertumbuh dengan cepat, namun ketika himpitan datang, imannya menjadi hilang karena tekanan dunia. Der Glaube wächst hier schnell, aber wenn der Druck kommt, verblasst schnell auch dieser Glaube. Jadi untuk menghindari kita untuk memiliki iman yang dangkal, Um das zu verhindern, kita harus senantiasa dalam hati kita mempersiapkan hati yang subur. wir müssen unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Itu yang kedua ya, iman yang dangkal. Penyebab orang sering jatuh dalam persoalan. Das war jetzt das zweite. Warum, also ein Grund, warum viele immer wieder fallen. Yang ketiga adalah conditional faith. Der dritte Punkt ist conditional faith oder bedingungsvoller Glaube. Ya, hal ini juga tidak baik. Das hier ist auch nicht gut. Jadi seperti apa sih conditional faith itu? Wie sieht also der bedingungsvolle Glaube aus? Conditional faith adalah iman yang jika maka. Also der bedingungsvolle Glaube ist ein Glaube nur wenn, dann. Susah ya terjemahnya, maaf. Jadi ini adalah kalau penjelasannya adalah seperti ini. Suatu iman, kita beriman jika itu berjalan sesuai dengan rencana kita. Also nur wenn alles so läuft, wie wir es möchten, werden wir unseren Glauben halten. Ya. Tapi bayangkan jika semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Aber stellt euch mal vor, wenn alles so läuft, wie wir es möchten. Bukankah kita yang telah menjadi Tuhan? Sind wir dann nicht selbst Gott geworden? Ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa iman yang bertumbuh adalah iman yang tidak mudi. Also hier müssen wir wissen, dass der Glaube, der wächst, ist nicht ein Glaube nach Lust und Laune. Ya, iman yang nggak sesuai dengan sesuai perasaan kita aja. Hari ini saya mau bersukacita, hari ini saya mau sedih, itu mudi-mutan. Also nicht ein Glaube nach unserer Laune. Hier heute wollen wir glücklich sein, morgen traurig und so weiter. Ya, iman kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Unser Glaube muss im Sinne von Gottes Worte sein. Oke, sampai di sini saya harap kita belajar sesuatu. Okay, jetzt, ich hoffe, wir können alle etwas lernen bis jetzt. Ini seperti saya katakan di awal khotbah, bahwa kita hari ini akan berbicara mengenai bebas, free. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, heute werden wir etwas über free sprechen oder die Freiheit. Kebebasan dalam Tuhan adalah bebas dari segala dosa dan bukan bebas melakukan segala dosa. Die Freiheit in Gott ist die Freiheit von Sünden und nicht die Freiheit zu Sünden. Untuk hidup bebas dari dosa, kita perlu untuk memiliki satu hal, yaitu iman yang murni. Um frei von Sünden zu leben, bedarf es einen reinen Glauben.
Bagaimana memiliki iman yang murni? Wie erlangen wir diesen reinen Glauben? Iman seseorang itu harus diuji. Unser Glaube muss prüffest sein. Karena iman yang lulus uji akan mengubah kehidupan kita. Denn wenn wir einen prüffesten Glauben haben, wird unser Leben verändert. Lihat Petrus dari seorang yang ragu-ragu menjadi orang yang sanggup dalam sekali berkhotbah, ribuan orang memberikan diri dibaptis. Petrus war vorher ein Mensch voller Zweifel. Als er verändert wurde, wollten tausende Menschen nach seiner Predigt von ihm getauft werden. Ya, jadi iman yang telah diuji itu bisa mentransformasi kehidupan seseorang. Also der Glaube, der prüffest ist, der kann einen Menschen transformieren. Yang orang bisa boleh berkata dia kurang pintar, menjadi orang dengan bantuan Roh Kudus yang menjadi orang yang berhikmat. Einer, der nicht so weiß ist, nach der Hilfe von dem Heiligen Geist wird er seine Weisheit steigern oder verbessern. Dan ujian ya atau tes atas iman kita akan meningkatkan daya tahan kita di dalam Tuhan. Jadi kita semakin tekun di dalam Tuhan. Und die Prüfung wird auch unsere Haltbarkeit in Gott erweitern. Ya, dalam Yakobus, nämlich unsere Ausdauer. Bitte? ya, dalam Yakobus 1 ayat 3 kita dapat membacanya. Ujian akan iman kita akan meningkatkan daya tahan kita di dalam Tuhan. Das können wir auch im Jakobus 1, Vers 3 lesen. Jadi penting bagi kita untuk hidup itu benar-benar memiliki daya tahan. Es ist also wichtig, dass unser Leben eine gute Haltbarkeit hat. Karena iman yang telah diuji dapat mengubah kehidupan seseorang. Gimana? Iman yang telah diuji. Also okay. Denn der Glaube, der prüffest ist, wird unsere Haltbarkeit erweitern. Saya sudah memulai dengan cerita bahwa orang sering berkata Petrus atau nelayan itu bukanlah orang yang pintar, karena mereka tidak bisa membaca dan menulis. Ich hatte am Anfang schon gesagt, ein Fischer war kein schlauer Mensch oder kein intellektueller Mensch, weil die nicht lesen und schreiben konnten. Ya, tapi dengan ketika seseorang hidup memiliki Roh Kudus, aber wenn eine Person den Heiligen Geist hat, ya, hidup seseorang itu akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Sein Leben wird Gottes Weisheit tragen. Jadi sekarang untuk gampangnya membedakan antara, ini nggak ada di teks makanya agak maaf ya Pan. No. Jadi untuk membedakan antara orang pintar dan orang berhikmat itu saya akan memberikan satu contoh. Was ist der Unterschied zwischen einem schlauen Menschen und einem weisen Menschen? Ya, jadi ini kisah tidak sebenarnya, ini cuma gambaran saja biar gampang dimengerti. Das ist nur eine Illustration, das ist keine Wahrheit. Oke, tapi namanya saya menggunakan nama, kalian tentu sudah sering mendengar nama Albert Einstein dan Mr. Bean. Ihr habt bestimmt schon über Albert Einstein und Mr. Bean gehört. Ya, kalau kita bandingkan, ya Albert Einstein sangat pintar dan Mr. Bean tidak terlalu pintar. Ja, und wir wissen ja, dass Albert Einstein ein sehr intellektueller Mensch war und Mr. Bean nicht so. Ya, jadi kisahnya antara seperti begini. Albert Einstein berkata kepada Mr. Bean bahwa dia akan memberikan pertanyaan. Jika Mr. Bean tidak bisa menjawabnya, dia harus memberikan 5 euro kepada Albert Einstein. Also, die Geschichte geht so. Albert Einstein sagte zu Mr. Bean, ich werde dir eine Frage stellen und wenn du die Frage nicht beantworten kannst, musst du mir 5 Euro geben. Nah, kebalikannya, jika Mr. Bean memberikan pertanyaan kepada Albert Einstein dan Albert Einstein tidak bisa menjawabnya,
Albert Einstein akan memberikan 500 euro pada Mr. Bean. Und andersrum ist ähnlich, wenn Mr. Bean eine Frage stellt und Albert Einstein die Frage nicht beantworten kann, dann muss Albert Einstein 500 Euro an Mr. Bean schenken. Oder geben. Nah, pertanyaannya dimulai oleh Albert Einstein. Albert Einstein bertanya kepada Mr. Bean. Die erste Frage kam von Einstein und er fragte zu Mr. Bean, berapa jarak dari bumi menuju bulan? wie weit ist es von der Erde zum Mond? Dan Mr. Bean mengeluarkan 5 euro. Dia berikan pada Einstein. Und Mr. Bean konnte es nicht beantworten, sodass er 5 Euro Einstein gab. Dan Mr. Bean sekarang bertanya, Und jetzt fragt der Mr. Bean, apa yang naik ke gunung dengan 3 kaki dan turun dengan 4 kaki? was für ein Wesen steigt einen Berg mit 3 Beinen hoch und geht den Berg mit 4 Beinen runter? Ya, apa yang naik ke gunung dengan 3 kaki dan turun dengan 4 kaki? Ja, mit 3 Beinen hoch und 4 Beine runter. Dan Albert Einstein berpikir cukup lama dan 1 jam diperlukan setelah membuka Google dan segalanya, dia tidak bisa menjawab. Und er musste Stunden überlegen und nachdem er auch Google gefragt hat, konnte er die Frage nicht beantworten. Ya, dan akhirnya dengan berat hati dia memberikan 500 euro pada Mr. Bean. Und schweren Herzens musste er 500 Euro Mr. Bean schenken. Dan akhirnya karena penasaran dia bertanya kepada Albert Einstein, bertanya lagi kepada Mr. Bean. Apa jawabannya itu yang naik ke gunung 3 kaki dan turun dengan 4 kaki? Aber er war neugierig und fragte deswegen nach dieser Fragerunde Mr. Bean, was denn die Antwort ist. Welches Wesen geht mit 4 Beinen hoch und mit 3 Beinen hoch und mit 4 Beinen wieder runter? Ya, dan Mr. Bean menjawab, dia memberikan 5 euro kepada Albert Einstein. Und die Antwort von Mr. Bean war, dass er 5 Euro Einstein gab. Ya, jadi dia untung 490 euro. Und er hat 490 Euro gewonnen. Ya, jadi yang saya mau katakan di sini adalah orang pintar dan orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan itu berbeda. Also hier möchte ich sagen, dass ein intellektueller oder ein schlauer Mensch und ein Mensch voller Weisheit 2 unterschiedliche Dinge sind. Apalagi kalau kita adalah orang yang pintar dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Umso besser ist es, wenn wir schlau sind oder Intellekt sind und auch voller Gottes Weisheit sind. Ya, dengan hikmat daripada Roh Kudus kita akan hidup bebas dari segala dosa. Mit der Weisheit des Heiligen Geistes werden wir frei von Sünden leben. Kenapa kita bisa bebas? Karena kita tahu. Warum können wir so frei leben? Weil wir wissen, untuk melawan tipu muslihat iblis, kita memerlukan perlengkapan senjata Allah. Teufels Tricks oder Angriffe zu verteidigen, brauchen wir Gottes Waffen. Ya, kita perlu hidup menjaga kebenaran, guter der Wahrheit, berikat pinggangan kebenaran. Wir müssen in Wahrheit leben. Ya, berbaju zirahkan kebenaran. Wir müssen einen Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen. Ya, dan kita juga harus siap memakai sepatu untuk memberitakan kabar baik. Und wir müssen auch die Schuhe tragen, um Gottes Nachrichten zu vermitteln. Ya, dan kita harus melindungi pikiran kita dengan ketopong keselamatan. Wir müssen unsere Gedanken mit dem Helm des Heils beschützen. Ya, dan kita memiliki iman, ya, memiliki perisai iman. Und wir haben das Schild des Glaubens. Ya, dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri.
und auch das Schwert des Geistes, das ist nämlich Gottes Worte. Jika kita memiliki hikmat Roh Kudus, Wenn wir die Weisheit des Heiligen Geistes haben, ya, kita akan tahu semua perlengkapan senjata Allah ini perlu kita pakai gunakan setiap hari. wissen wir, dass wir diese Waffen, die wir von Gott erlangt haben, jeden Tag tragen müssen. Sehingga semua yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang membangun orang lain. So dass alles, was aus unserem Mund kommt, andere Menschen aufbaut und sogar an Gott bringt. Zu Gott bringt. Dan akan membawa pertobatan bagi orang-orang sekitar kita. Und die Leute um uns herum werden auch Gott suchen. Inilah kebebasan. This is living in God. Das ist die Freiheit in Gott. This is living. Ya, inilah kehidupan yang bebas bersama dengan Tuhan, yaitu hidup dengan menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Das ist das Leben, nämlich ein Leben, wo wir alle Waffen, was Gott uns gegeben hat, tragen. Kesimpulan. Fazit. Kita dalam hidup ini perlu memiliki clarity, kejelasan dalam kehidupan kita. Wir müssen Klarheit in unserem Leben haben. Jadi kita hidup itu jelas mau kemana. Sodass wir ein klares Ziel in unserem Leben haben. Ya, kita bebas melakukan apa saja selama tidak berdosa. Wir können alles Mögliche tun, auch alles Mögliche frei tun, aber wir dürfen nicht sünden. Bebas dari segala dosa, bukan melakukan dosa. Frei von Sünden und nicht frei zu sünden. Untuk itu kita perlu menjauhkan diri kita dari iman yang salah. Um das zu erreichen, ist es notwendig, dass wir uns von dem falschen Glauben distanzieren. Ya, yang penting seperti yang kita katakan iman keturunan. Was wir vorhin auch schon gelernt haben, einmal ist der falsche Glaube der vererbte Glaube. Ya, iman yang dangkal. Der seichte Glaube. Dan iman yang moody, mut-mutan, kondisional. Und der launische Glaube oder der bedingungsvolle Glaube. Ya, iman yang murni hanya bisa didapatkan melalui pengujian. Der reine Glaube erlangen wir nur durch Prüfungen. Nah, di dalam pengujian hiduplah, ketika kita dalam pengujian, kita perlu hidup mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Und wenn wir geprüft werden, vergesst nicht, die Waffen von Gott vollständig zu tragen. Sehingga kita dapat tetap menang terhadap tipu muslihat iblis. Somit können wir über den Teufel gewinnen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Gott segne euch. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Herr Gott, wir danken dir. Kami belajar Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang telah dibebaskan oleh Engkau. Wir haben heute gelernt, dass unser Leben ein Leben, was von dir befreit worden ist. Dan kami mau hidup Tuhan tidak di dalam dosa. Und wir möchten nicht in Sünde leben. Tapi kami mau hidup bebas dari segala dosa. Aber wir wollen frei von Sünden leben. Segala ikatan dosa telah Kau patahkan. Alle unsere Sünden hast du schon bereits erlöst. Kami mengucap syukur Tuhan. Wir danken dir, Gott. Biarkan kami memiliki iman yang murni di dalam Engkau. Gib uns den reinen Glauben. Sehingga hidup kami semakin dekat pada Engkau. Sodass wir immer näher zu dir kommen. Dan kami juga mau mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Und wir möchten auch all die Waffen von dir tragen. Sehingga kami dapat menang melawan tipu muslihat iblis. Sodass wir über den Teufel gewinnen. Inilah hidup kami Tuhan. Das ist unser Leben, Gott. Adalah hidup yang bebas dari segala dosa. Ein Leben frei von Sünden. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Gottes Namen beten wir. Haleluya. Amin. Halleluja. Amen. I sing praises to your name.